اس لئے ماں کو پتر موجود نہ سی رو رو کیا دیا نورانی یا فرد قلبی ہاں وقت نہ ملنا یا بنیا اب آن شاہ جی ترجمہ کرنا چاہنا اپنے چھوٹے بچیاں واسطے اکبر دا بابا دی پیشانی جھوم کے آتا ہے دل جان بچڑا نادان بچڑا اجا رات کھڑی ای سام پو سگی آئے سبحان اللہ رو رو کے آدن دل جان اچھا بابا رو رو کے سید آدھا دل جان بچڑا نادان بچڑا اجا رات کھڑی ای سام پو مسوما ہاتھ جوڑ کے آتی ہے میرا ترائے دیں دا دسا بابا کل دیں چڑسی تو میں سام ویسا جدو حسین بادشاہ نے دھی کل سنے جو دیں چڑسی تو میں سام ویسا حقل مار کے آدھر کال رو دیرا سے جڑا بندہ ہے جڑا ماتم نجی بسم اللہ رو رو کے آدھر کال رو دیرا سے تماچے جھلے سے مٹیاں دبا سے اجا رات کھڑی ای سام بوجی کال رو دیرا سے مٹیاں دبا سے تماچے جھلے سے اجا رات کھڑی ای سبحان اللہ کرلاو یار کرلاو اچھا بابا رو رو کے آدن کال رو دیرا سے مٹیاں دبا سے تماچے جھلے سے اجا رات کھڑی ای سام بڑا سونا استقبال بابا اللہ ہے قبول فرماوے اللہ میرے سرداران دا مرشداریاں دا بڑا خلوص علیہ اہتمام ہے بی بی قبول فرماوے بابا جی جدا ساریاں نشانیاں اچھا بابا میں معافی مانگی بسم اللہ رو کے آدھی ہے بابا کر دے چڑسی تو میں سا ویسا رو رو کے آدھن کال رو دیرا سے مٹیاں دبا سے تماچے جھلے سے اجا رات کھڑی ای سام کو مسوم کال رو دیرا آئے اللہ ہے نوکر بابا آدھا بیٹھا متاں بھین دے بچڑے پہلے ٹوراں تے زمانہ آکھے اپنا اکبر بچایا سے آلیہ دا بچڑا ٹوریا سے رو دے بیٹھا اکبران سب تو پہلے موت در تر مجھائے اب آن شاہ جی سید و بانی مجلس و وسطہ ویلا مسجد نبوی حسین بادشاہ دا علی اکبر بابے دے سامنے بے کے حسین بادشاہ نے اپنے اکبر دے سینے دا بوسہ لیا ہے رو کے پیدن میرے نانے دیئے شکل اللہ میرے دل دی حسرت دے تو کئی شاہ منگیاں ہائے کرے آئے بھئی آئی دی رات ہر بندہ ہائے کرے تھکی ہوئی آواز در نہیں ویکھنا میں تیرا نوکراں اد پین کئی شاہ منگیاں رو کے آدھے بابا پھوپی امیر یہ دیئے کش دی ضرورت ہی نہیں پوندی ادھر میرے جو دل دی حسرت دے کوئی شاہ مانگ آدھے بابا عطا کریں دے ہو توت انار عطا کرو سیدزادہ اللہ جانے حسین بادشاہ دا ہاتھ جنت گیا یا جنت حسین سے ہاتھ دے آئیے رو کے پیدے میرا لال موسم کا ہی نہیں تینو انار دیتا ہے وات بڑھڑے پیو کلو بے موسمی شاید نہ منگے بابا جی قدم میں آپ آدمی اللہ جانے میری اکبر دا بین پڑھ سنگی میں بابا جی وات قدم منگی سون دا محرم نو صبح بیٹھا ہے بابا اے دسا مالی باغ لیں دے نا ہاں میں بابا اے دسا بوٹ
بوٹے سارے پھل دینا نہیں میرا لال بھی چکے نہیں پھل دے ہائیں بابا اے دسا مالیاں دی کیویں نبھ دیئے سید آدھا جیویں نبھ دی نے نبھائی دن آدھن تسا نبھاؤ میں موت ہو گئنا رو کے آدھن اکبر تیرا ہوئے 18 سالہ دا تو میں بڑھڑا تیرے کل منگے موت دی اجازت میں تیرے جگر دا اندازہ لا مرحبا رو یار حسین دے نوکر بابا تیرے کل منگے موت دی اجازت بابا جی جدائیں ٹوریا کیویں دساں پھوپیاں کیویں ٹوریا بابا جی کیویں دساں بھینا کیویں تاتل حنک ولائی ماما قرآن پڑھیا جیویں علی اکبر بادشاہ دا سیدادہ گھوڑا ٹوریا سیدہ حقل مار کے آکھیاں اکبر سینہ چمائی بھائی جان وقت علی اکبر دا گھوڑا ٹوریا سیدہ حقل مار کے آکھیاں اکبر سونی داڑی چمائی مات میں ہوتا دارو جدا 18ویں وار علی اکبر دا گھوڑا واپس آئے ہاتھ جوڑ کے آدھا میرا ترائے دے دا تسا بابا وعدہ کرو ہون نہ سڑے سو حسین رو کے آدھن اماموں کے وعدہ کرے نہ ہون میں نہ سڑے سا تیری محبت مجبور کیتا تا میں آپ پہ آنجڑا اشارہ سمجھے ہو روے تیری محبت مجبور کیتا میں آپ پہ آویسا سیدادہ علی اکبر دا گھوڑا ٹوریا حسین بادشاہ بولے نہیں ٹرنا شروع کیتا ہے علی اکبر دا گھوڑا تیز ہویا شبیر مولا نے بھجنا شروع کیتا ہے جویں جو علی اکبر دا گھوڑا سیدادہ چند قدم دور گیا ہے مہر نبوت دا سوار مٹی تے جھڑیا جویں جو المالا دے دھکڑائی حقل مار کے آدھے اکبر روکوان پچھوں قرآن آدھا ہائے نوکر بابا حقل مار کے آدھے اکبر پچھوں قرآن ودا جھڑ دئیا جلدی دے نال بابا جی سردار دے قدمات جھڑے ہاتھ جوڑ کے آدھے کیوں ٹر دے پتار دی کانڈ وہنائے تے ساڑ مار کے پتار رولا گھنا میرے فضل نوٹو چموت دے پاسے گیو سوڑا پتر رو رو کے غازی آدھن ہے مسئلہ دی سوڑے آئے رو یار ہر بندہ نوکر بابا جی بسم اللہ رو رو کے آدھن ہے مسئلہ دیا سوڑے اکبر دی دیوان لکھڑی نو ملوا سیدادہ دعا کرو حسین دا علی اکبر سناما ماتمیاں بھائید نام دعا فرگا سو حسین بادشاہ نے علی اکبر نٹورے آئے رو کے آدھن اکبر میں وعدہ پیا کرنا ہون میں نہ سڑے سا بابا جی حسین نے دوازہ کیتا ہی ہون میں نہ سڑے سا سیدادہ توڑے ماتم دی قسمیں ہے چند قدم گھوڑا ٹھریا جو پچھوں حقل آئیے اکبر میں تا تیری بھی نوکرہ واپس آدھن ویک تا سی باویاں سالہ دا بڑھڑا سجا لیا رو رو کے آدھا ودے اکبر خیمے کیویں لاوڑے ہائے بابا جی تمہیں پھرا کر لگے اندے غش کر گئے نا دعا منگی کرو شاہ گئے گھر دمان نہ روے غازی مولا رو کے آدھر مولا جلدی کار تمہیں بچڑے مر گئے نیا حسین بادشاہ نے آگے سجادہ سینہ چنے اکبر دا سینہ آدھر میرے لالوں کے ایڈ سو ہمت ہار گئے آدھر بابا میں اے پوچھنا چاہنا 18 سالہ دا لڑ سکتا ہے باویاں سالہ دا کیوں نہیں لڑ سکتا حسین رو کے آدھر سجاد ہو گئے یادگار جدہ جنت البقی چمہ دی قبر بچھڑے دیا سے تین آکھائی میں پتاری وڈا میں جہادی وڈا کرے سا ہائے بابا علی اکبر کن بھی ہمیں دیا آدھے ترائے
सा परछी दा फल खावड़ वंदे है बाबा जिहाद अकबर कानू आदना हुण दे हथ मारे इमाम सजाद दुखां दा सदका ना आदन जिहाद अकबर ओनू आदन आलिया जई फूफी नाल शाम दा बाजार होवे अच्छा नहीं बाबा एक मंजर ही होर बन गया सैयदादा तोड़ा खलूस है मातमी वज़ादारो करबला दे मैदान चली अकबर आया है एक जवान एक फकीर बाबा जरा सारे चका सवदा मरेंदा है हकल मार के आधा हाय जवान अकबर दा बाबा रो के आधा तू ही कोई जवान मराई वदे है मेरा नहीं सैयदा रोंदा क्यों है आधा जवान सोना बढ़ाई सैयदा निशानियां मिला एक जवान हमारी डरे आधा समान घोड़े ना सवार आई आधा खुफिया वाग ना बनाओ करा हर बंदा मातम करे जंदे हथा बास का सदका ना आधा गुलाबी पकाई सैयदा सफेद बधाई आई आधा अल्लाह जाने मदीने कौन रहनाई आधा ही भेड़ थांगा लहा मैं कोई सैयदा दे मेरा बचड़ाई आधा मैं ना मनेदा आधा क्यों नहीं मनेदा आधा तेरी दाढ़ी कालिए केड़ी मजबूरी आई जो बचड़ा मौत डरे आई हुसैन रो देना अल्लाह का दीन नहीं बचना आधा मैं भूलना या तू हुसैन अल्लाह मान बिस्मिल्लाह बाबा कहता भिरा कहता पुत्रा मेरे मुर्शिद बैठो बाबा जी पूरा ये अकबर बादशाह सुनावा जिंदगी का पता नहीं बेशक मेरी जिंदगी की आखिरी मजलिस होवे सोनी मौत ही कोई नहीं जो अली अकबर पढ़ दिया मैं मर जावा मातमिया दा धारो फकीर ते शबीर रल के अली अकबर दी लाश ते सैयदा दा रो के आदा बहुत औखा आया तेरी लाश दे ते मेरा अकबर पुतार जवान रो के सैयदा दा मैं जानदा कोई मस्तूर मार बने बीबी दवैन आया मैं हमले सा तू बरछी कर गए अपनी ने ढुक दी तगाजी बुला आए बाबा जी छोटे बच्चे मातम करके रोंदे पे नियाज हुसैन कोई शेर है तो कोई लड़ी चढ़ के लायो सैन कोनी है कबूल नौकर बाबा सैयदादा गरीब तो गरीब बहन हो गए मंजूरी मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह।
सकती है रो के वधिया मासूमा सेरे जो छुपाई वधिया हुआ अकबर नु सेरा पा बाबा जी सेरा चा के अली अकबर दे सीने ते रखाया रो रो के आदिए हम काले कपड़े ओ मैनू परोचा ओ मेरा वीर मर गए मेरे दो हाय हाय हर बंदा रोवे यार रो रो के आदन हम काले कपड़े किसी मासूम दी आमद सैयद नौकर बाबा हर बंदा कुरलावे जी बिस्मिल्लाह रो रो के आदन हम काले कपड़े ओ मैनू परोचा ओ मेरा वीर मर गए मेरे दो बाबा जी मदीने दरमो कीता है रो रो के आदिए वने कोई मदीने ओ दुखिया नु आखे ओ तेरा वीर मर गए बाबा सकत नहीं दस्ती सुबह पहला शहीद तैयार होना हुसैन दरबार आदन मदीने दरमो कर गया दिए वने कोई मदीने ओ दुखिया नु आखे हर बंदा ज़ियारत करे हुसैन ने अली अकबर दा सेरा है बाबा जी सैयदादा दुआ करो मैं आखिरी बैन मोहरा ना सुनावा मदीने दर कर गया दिए मैनू सुनार मैं भी हुसैन दी धिया तू भी हुसैन दी धिया सच्ची मां दी धिया सच्चे प्यो दी धिया मैं वादा पे करनिया दुखिया परेशान न होवे शादी न थई है ओ लागबर छी गई है अकबर दे मिलने दिया तंग हाय ओ शादी न थई है ओ लागबर छी गई हाय ओ शादी न थई है ओ लागबर छी गई है अकबर दे मिलने दिया था मातब हुसैन अच्छा अच्छा सैयदादा दुआ करे आए करबला दा मंजर एक अली अकबर दा जनाजा ही आ गई है ए तो बाबा जी हालत करबला दी मदीने दी केड़ी हालत है हुसैन बादशाह दी भी छोड़े वाली थी है नबियों दे सुल्तान दी कब्र ते आई बैठी है रो रो के आती है